Нет, почему этот очень дешевый, вообще не поняла. В смысле не правильно? Потому что акция идет. Здесь всегда большой азиз никак. Через день. Молодец. Дай Аллах здоровья. Таджики узбек, а? Можно один вопрос? Как цена? Дешевле или дорогие? Да, дешевле. Дешевле, да? Большой магазин. Как? Нормально? Цены недорогие? Да, нормально. Нормальные цены, да? Здравствуйте. Можно вопрос? По поводу вашей покупки. Как дешевле? Как там? Нормально? Дешево. Еще сколько пар, если не секрет, сколько пар забрал? 4, да? Почем они, если? По 200. По 200 рублей, да? Нормально, да? Да, благодарю. Спасибо. Да. Здравствуйте, можно вопрос вам тоже? Извиняюсь. Да, как цена? Скажите. Цена очень доступная, качество хорошее. Качество хорошее, да? Да. Дай Бог, благодарю. Как ваш совет другим, которые увидят наш вид? Советую, я уже прям. Да, благодарю. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, дӯстон азиз. Дар мобайни 3 метро Дамадедова, Зябликова, Красногвардейский бачаи тоҷик чӣ ӯй карай? Магазини калон. Ба диққат гӯш мекунем то охира ки барои мардуме ки мақтав дар Россия адрестараш. Ё ки мегиран ба Тоҷикистон орой мекунан. Формаи сар даҳани мардона, занона, кӯдакона, мактаби ҳамаи намуча ба нархи арзон. Ҳатто аксиёша дидаисоде он нишонту метим ҳозир ба дили кор. Якне дӯстон азиз. Хуб, ин ай тараф ки омаде, ай тарафи дасти рост. Мешава метрои Дамадед. Хуб, 5 минутра. ин ай тараф Зябликова у вайшам Красногвардейский шамия. Омаде торговли центри Облака навиштаге дар 3 этаже, дар 2 этаж бародаро. ин ай тараф ме таш парковкаи нозанини бепул. ин ай тараф кеси велик ме да великот. Хулоса ки бо чугуне иҷара пара метунем мошинотамоне меброем 2 этаж нишон метем дта магазини калон шуда. Барои чӣ маҳос шомка карастон дӯстон азиз? Аксия рафтаастай. Аксия барои мактаб. Ҳозир нархҳоро мебинед. Ну мақсад нархҳо ки арзонанд маъния надорад ки ё катеканд. Яъне ки качествоаш тенҷ, аммо бародари хидмат кунумша нагирем алҳамдулилло мебинем. Мо мегзарем майда то ҳамҷара нишон метем. Хаб кунам ҳамҷа шав тез-тезак нишон метем ки бо да вақти тез-тезак овоз безем мерафтем. Айдар омади рост. Ҳамҷа дасти чап мекарде. Дасти чап рост меташ. Шо лайк метра. Промошай то хебушне. Не месяц гомади. 2 метра жени хилма хамша. Рост мезем бре. Пропаду я магазин ости меша адежо. Адежо бухчи. Мо рост дасти рост мекардем. Исалата рост дасти рост. Ҳозир мен бача кешишим. Гандор. Ин рост мекарде. Хуб бар рафти. Мо хабинам дасти зак мекардем. печопечи бачиди наиҷа омаде дӯстони азиз. Рост дасти рост бо дасти рост мегарде. Ана меда канса рост дар ҳамин магазин мо мерасе. Номи магазин Приме ина стор. Ина бародари азиз мерем ҳозир да канса. Эҷашам тез-тезак мекунам. Якни ина ин магазини мо ҳай. Она магазини мо ҳай. Ҳардаш ина женский мужской. Иҷа обувай дасти чап полностью ина магазин намедон 500 квадрат 1000 квадрат намедонам. Полностью обувай. Ҳозир мо аввал обув мерем одежда баъд обув. Ори мардум либоса бисёр дӯст медоранд ко. Ина Крем стор ина онҷа мерем. Рост мерем дӯстони азиз. Ина ҷунуб бародари азиз. Иҷа ҷои одежда обуву чи обуву наски паски ай. Вол баъд ба иҷара мегардем мебина номи магазин мо ҳамин ай. Хуб ана ин дигареша просто иҷа камишу кардаге алҳамдулилло иҷашам гирифтаги ай мобайншу ҳарди ҳамин магазино ай мо анин ишам ина ишам. Хуб ҳозир мо одежда сар мекунем. Хуб медоем бисмилла сар кардем. Хуб рафтем ҳам рафтаистай. Дӯстони азиз илтимос видео дехонӣ мешавам ман ҳамаша чӣ хел аксияи дагҷо чӣ хел скидкаи ҳамаша нишон метим то охира. Телефон баъзе ҷо меҷем ба баъзе да телевизор тамошо мекунем баъзе да телефон ва диққат гӯш кунед ай ҳамин дасти рост сар мекунем иншоалло то шуморо ина мерам бародаро нишон метим. Ин ҳамин дасти рост ки дурмади кадмет сумка дошта боша бародаро сразу дар ин хранилиши мемунӣ бисмилла
میداره قطع اهل ژنسک با حاضرین ایجا فقط فوتبالک‌های ارزونک فوتبالک‌های قیمت نرخ‌های گوناگون اینا کدومه که شخصایی در خانه فوتبالکا میپوشن خوب برادر از این فوتبالکاها میشون بعداً میگذاریم خیلی با کدومش مکه خیلی مایده چایده پادرسکوی هر خیلی بعداً میگذاریم نمیخیل ایجا ژنسکی خوب ایجا پولنستی ژنسکی ژنپرو کوفته ها سیاس ای زن ای مادرو الله امرتون درست کنه اینها خوب ولی با میگه که عکسی ها دیگه جان این نرخ یا قیمت نیست اما کچستاشو بمب های اینه با کروگ رفته است اینه کاستون چوی جینز با کدومت مقصد برای طلبه های مکتب میگیری خیلی میپوشن شبکه دورورا میگذاریم این ایدایی با چی میگه واندم کوش ما میگفتیم پیش شبکه دورک اینه برادر عزیز پول نستی برای شما من ساعت روزی سیامکا کردم ساعت 20:58 شبه چون که مردم گفتم برام بعد انا ایجا کسی مکتبی با مکتبی نه انا که ایجا میگذاریم دوستان عزیز مسئله کورکاچهای گوناگون کورتکای بزروکافکا کورتکای مقصد تنکا اسینی ویسینی بعد ایجا کورینکو همه طرفا خوب میگذاریم اگه دوستان عزیز در عکسیه اینه یو دویکان ترویکا ببینی 999 روبل یعنی که ترویکا ها اما به حد کچستوی خوب دارن اینه ای کستوم چوهاشون میگذاریم نگاه کنی اکسیرا نشونتی اینه فوتبال کورا بی 79 روبل 79 روبل سر می شود تمامی نمودی فوتبال کور بزغالتی رو اینه بزغالتی رو ببینی که من نمیفهم یو ژنسکی سه کوز نشون داد اسم ژنسکی این همش 79 روبل سر می شود اینه برادرو یکمش اکسیا سرشی این فوتبال کور ژنسکی تمامی نمودش من از دارم ادل ژنسکی ادج دارم اینها ادل ژنسکی ادج دارم اینها با اون خاطر چیکار کردم و شما رو همجا نشون داده استم برادر پول نستی ژنسکی ادج ده ای مودر انا که میگذاریم ژن پرو کدمت که نه ژن پرو کورم میپوشه این ژن پرو اوستین دور به اوستین کسی با مودر رو میگیره گرمک به حد بهارینا تیرا موهینا به حد ژن پرو خوب است برای مودر خوب اینه این ژن پرو وای دست میوی آخی اتاق خدمم دیده شدمش این ای ژن پرو چو بزو کافکو ای جو بنویرو تا چماق پش میکنی بیاره نظر دارم با هم خاطر برادر عزیز حقیقت این ای میگذاری خیلی جام زنکی کرتوی زنکی این ایوی چی میگن ژن پرکوی زنکی دختراکو میپوشن از مدان کو خلاص ویدیو بسیاری بعد نشوا گفتم میگذاریم در عدلی این ای پرا خلاص دوستان عزیز یوب کو سر میشه تو دور زغم میتیمولی اینها نیجین پراکوی بچگی و دخترکی این رو هم بچه ها میپوشن هم دختر ها میپوشن اونیورسال نیست بعد ایجا گلاس کوی خوب دارن ارزون بعد مدگی جا روی مولو دارن برای مدارو کدمیت روی مول شرف بعد نسکی نی طرف اومدیم کس همیشه و خیلی تلفن و دوخی و اچکی و تمام چیز در ایجا دیده میشه بچه اینه تمام چیز برای شما بعد چمندونو بسیار داره این همه همی چمندونو میدورو کرزینکت میگیری پر مینیشه رو اینه کرزینکت میگیریم چمندونو همجا میگیری پستو پر میکنی اینه با چکو کنم این همه چیز برای شما هسته میگذاریم جاهایی که اکسیه من شما رو اعلان کردم اکسیه گفتم زنه چی اکسیه هست اکسیه در چیزای مهمه برای مردم این مکتب یخنی دوستان عزیز اینه ای فوتبال کو جای مردونه اینه ای که روباشکو ها تمام نمودی روباشکا هسته یک دیستیویتینا کچه خوبه انا که شیمای جینس بینی ای چند سوم سر میشه برادرو شیمای جینس اینه همین تمام شیمی جینسی زنونه است اینه خیلی رفتگی پول نستی اینه شیما با ای بروکو خیلی که چی بگم که ای ارزونی هبی دوستان عزیز انا که تا میگذاریم میبینیم تمام نمودش زنونه تمام نمودی شیمی جینس بعد هم دوستان عزیز میگذاریم در چی؟
дар шимҳои мардона мужское ина. Касе ки агар будуни ина бо нигоҳ кунӣ. Ина мужской брюк. Ай 800 рубл бигем сар мешаванд. Тамоми намуди шим мегем ё ки брюк мегем ҳаст. Тамоми намудаш ҳастанд бародари азиз. Мардими метрои пеши Дамадет, Зябликова. Хулоса ки барои шумо дӯстони азиз. Бо ман аксия чия даҷа? Ана ка омадем школни форма. Школни форма бародари азиз. Ина 149 рубл. Шим кастумораби, футболка акораби. Ина бародари азиз нигоҳ кунед. Ҳамаи чиз рафтагӣ аст. Ҳамаи ҳамин аксия. Шим кастум барои кӯдако. Кадми барои кӯдако ту мактаб мехоҳӣ, тамоми намуди чиз ҳаста. Барои кӯдако, барои майдаҳако, барои калоно. Ина шим кастумҳои арзон дӯстони азиз. Ба дили пур метунӣ. Чанд соми нархи ача бигумо? Якҷо нарх шери нарху. Куҷа биё нарх табинам. Нархушу. Ким ки ҷо да наёфтаистам шу. Ина биҷо боша. Ни нархуш нистани. Ина 1000 рубл. 1000 рубл. 999 дурустараш. Шим кастум. Ик безрукавкоро дар видео якм нишон додам. Шим кастум барои кӯдакона. Иҷа куркачоп, ветровкачои хуб. Двойка, тройка. Шим кастумчакҳои джинс. Хуб, ба футболкаҳо барои спортин, барои футбол, хеле ҳамаи чиз форма инаи ҳамаи чиз намуд ҳаст. Ина барои духтарако чи аст? Чизои футбол мактаби ҳамаи намудаш. Инаи пурак мепӯшанд синфи 1, 2, 3. Хуб, рубашкаҳо. Ина тамоми намуди рубашкаҳо ҳаст. Тамоми намуди рубашкаҳо дар иҷа дӯстон дида мешавад. Инаи чизое ки дар мактаб дар корию зарурӣ ҳастанд дӯстон. Ина. Хуб. Ина. И баъд брижиҳо ҳастӣ. Бо аксия чӣ рафта истода? Ҷои астар хидни аксия аст. Здравствуйте. А где у вас большие? Я не знаю даже. А там девушка сидит, наверное, на касса. Вот она. Ина дӯстони азиз аксия. Ина и тамоми штаниҳое ки барои занаҳо. Ина 299 рубли. И бача и нархнаворо арзони шаби. Хулас омадагӣ баъд кадми падушка дар кор. Не ки таксари лулаш мегем мо сӯғармиё. Ай нижни бельё барои занҳо ҳаст. Ҳамаи намудаш. Тамоми нижни бельё дида мешавад. Инчунин курпаҳо ҳамаш. Баъд матрасҳо тамоми намудаш. Баъд инаи чӣ меган? Одеёлу хабару пластина, пододеёлника. Ҳама чиз дар иҷа ҳаст. Бо қимат. Инҳо қимат арзон сарчоқ. Барои мактаб, барои школа, барои ҳамаи сумка мондагӣ. Дӯстон видео дуроз шид бахшиш. Ман ҳами деҳқо гуфтам ку сари аввал деҳқонӣ нишон метим. штоби бибине бачаҳо. Бахш агар телефон нак футболкаҳои мардона. Футболкаҳои мардонаро ман ин качи стош зур будем. Нарх чанда ина? 999 рубл футболкаҳо. Ҳама инаму нарха ҳаст. Хуб. Инаи барои вейни кадмит ки кастумои беостин мегирӣ, курткаҳои беостин. Ина футболкаҳо баъд инаи кадмет ки дар кора ина ҳамчунин метунӣ ба дили пар биёӣ бигирӣ. SSSR хавру бало хулоса ҳама чиз навиштагӣ. Инаи жемпурҳо барои мардҳо. Жемпурҳо ҳастанд. Оле ака видеои мо дуроз мешавад чунки иҷо оли обув дорем. Обув ки дорем и видео дуроз мешавад. Ана иҷа бо шим кастум барои бачаҳои синфи 10, 11. Барои шаҳҳо. ин пиҷакҳо бачаҳо. Рубашкаҳо. Тамоми намуди рубашка дар иҷа дида мешавад. Ина бародари азиз. Ина коржинкаво. Курткаво. Хулоса ки ҳамаш. баъд инаи ҳамаи пиҷакам. Пиҷакҳои гуногун. Пиҷакҳои гуногун. Ина бародари азиз. Пиҷакҳои гуногун. Шими кастуми гуногун. Хулас ки видео бисёре бачид.
бачаҳои азиз, бахшиш бовар кунӣ бифарашт. Ибар кепкаҳо тамоми намуди кепка ҳаст. Как нормально? Цена недорогие? Да, нормально. Нормальные цены, да? Иҷа панамаҳо. Ина бачаҳо, хулос ки ҳамаи цена нишон додам. Бигзарем обув. ҷойи попӯшӣ. Попӯшӣ нишон медем. Дар ахира меёра нишон тине ё барои занҳо беҳад калонан. Касе ки агар беҳад жемпарҳо қимат чанд ҳазора? 1990 рубл. Занҳо агар касе бихоҳӣ метуни бигири. Иҷа барои модарош танҳои. Хулоса ҳамаи намуд ҳастем. Ман дер омадам боз мегӯм уна соат 10-6 дақиқа одам омада рафта истода. Фақат мардами тоҷики дар ин территория ҳамаё шумо метунед чикор кунед? Биёи харидор кунед. Хуб, мегзарем тарафи обув. Видео дарозтар шид. ҳаракат мекунем кӯтаҳ карда бо бумонемш. YouTube, Instagram, дита YouTube. Илтимос видеоро лайк, комментария гуфтанро фаромӯш накунед. Дарем ҷои обув шероина рафтем. Хуб, чӣ хеле ки иҷара нишон додам, ҷои либосара мегзарем ҷои попӯшӣ. Ина. Ина бачаҳои азиз мегзарем ҷои попӯшӣ. Ина инҷа мардам қати гудакот хардестем. Бисмиллоҳ дурмадем бо как всегда ҷои попӯшӣ саломат. ҷои попӯшӣ иҷа хай бо чамандон омдагиян. Иҷа турсики мардона ва ҳарчи ачкиҳо, хай заряди телефон, ҳамаш духи пухи диза даран. Ҳамаи чиз иҷа ҳаста. Ина манам. Хулос ки наски. Ана ки мегзарем ҳама вақт бо ҳамин модаро сар мекунем. Ай сумкаҳои занона. Тамоми намуди сумкаҳои занона ҳаст. дӯстони азиз нигоҳ кунед. Сумкаҳои занона. Сумкаҳои занона. ҳамбо сумкаҳои занона. хулос ки тамоми намуҷа чунта мебаранд. Изи намеду чанд калонай. Сумка, кашкилки, хулоса кашилок, пашилок ҳамаи чиз ҳаминҷа ёфта мешавад. Сумкаҳо барои талабои мактаб. Да уҷа набуд ку, не иҷа талабои мактаб. Талабои синф 1 то чанд садик, падик ҳамаш хулоса дар ҳаминҷа ҳаст. Ак мегзарем ина дар бо сумкаҳои гуногун. Кадмина духтарчаҳако, хоҳарако. Бибинӣ ина тамоми намуди сумкаҳако ҳаст. Ина. Ина. Хулос ки ана ки детский попӯшӣ мерем. Детский обув. Иҷа полностью обувҳои инами попӯшии кӯдакона. Тамоми намудаш. Ина тамоми намудаш. Тамоми намудаш. Ина. Иҷа барои чиста футбол спортивни. Иҷа чиста бо барои духтарако. Ина и тараф бачаги. Иҷа бо духтари. Иҷа духтари. Хулос ки барои школа. Ина бачаҳои азиз. Ина. Тамоми намуд кадом хоҳаракое ки метунӣ попӯшиако барои шумо ҳастанд. Ва иҷа бо сои тобистона. Иҷа слансиёи гуногун. Ина. Иҷа барои бачаако. Тамоми намуди туфли ба шумо кастум вибркара метиянад. Ина нархошуна би бачаи арзона. 399 рубл. Аммо качествошу тенҷ. На у духтариакоша нишон надодам ҳамаша. Ина бачаҳои азиз нигоҳ кунед. Ина 299 рубл. 299 рубл сар мешавад. Хулас мегзарем ҷои мардҳо. Ина нигоҳ кунед. попӯшиёра бинед. чанд сум ина меёзӣ. дар ҳамин нархҳои меромон даи пӯшишона иштагида. 1790 рубл. хулас ки тамоми намуди попӯшӣ ичишон та мебара и магазина бини ҳамашон попӯшӣ аст. Ман ҳама ия ак сёмка кунам агарам як хелто 5 соат бишини тамошош кунӣ я. Ба ҳамин хотир чикор менам слегка. Не 499. ҳама ини кроссовкаи дести ледни ҳамаш 499 рубл. Ну 500 рубл ледни. диластараш ки 500 рубл. ин би мардум харида истуда магазин калони бадай. Ини попӯшие ки дида истуди ҳамаш 299 рубл. Аксия ин ҳамаш аксия настага. ҳамаш сетка петка хулоса 299 рубл. Я дар Тоҷикистон чанд қайдига мепӯшиш. Ина.
اینا خلاص که تمام نمیده کراسوفکی هست این شف سیپو این همه همیو با 300 روبلی 299 نوشته این همه برای زنها مادرها اینا پدرسکوی 399 خلاصه که نمی کراسوفکی دستوده بچه عزیز همش چیان 300 روبل خب این ایجا باری بی اکو حالا آدم های سین سو رفته اینه دل نمونده دراده اینه цена недорогие вопрос можно да цена недорогие Да. дешевые откуда я знаю качество вы понимаете не понимаете Качество? Нет. Почему этот очень дешевый, вообще не поняла. в смысле не понимаю потому что акция идет Закрывайте. нет конечно зачем мы только открылись мы только открылись чтобы клиенты к себе вот это вот видишь Этот товар вообще откуда вообще? у нас очень хороший товар. Я сам тоже не знаю откуда, но качество бомба. Вы свои друзья позовите сюда. И скажи, от Бободжона вам скидка еще будет. От Бободжона, от Бободжон блогер скажите. Да. От Бободжон блогер скажите, вам скидка будет. Видишь, какой хороший. Не надо нас фоткать. Нет, я не фоткаю вас. Зачем фотка? Не хорошие они, честно, они дома бомба прям. 1000 рублей. Ине бачо, иже школьная форма. Хуб, ине идёшь, холоса. Ҳамара нишон додам. Нигоҳ кунед. У тараф либоса. И тараф попуши. Рақамо дар рӯи экран. Айнуи Бобоҷон гап занед. Метро Дамадедов. Занг занед бачо. Айнуи Бобоҷон гап занед. бачаҳои тоҷик ҳам дигария дастгирӣ кунем биёй магазинои худмон харидор кунем ба дигар миллато кор надорам хулоса ки харидор кунем попушиёра бинем ҳама яма сёмка кара наметунам шеро ина не бача чанд харида хуб бача шафта шид бача шафта 29 самата выткамата качество как брат нормально вы это купили Узбекистан их здесь или Узбекистан отправляешь Узбекистан эти дешевле, да? да Почему они? Вот здесь 800, 300. разные Разные, да? Ну, магазин хороший, да? 500. Что советуешь? Люди пусть приходят, не приходят? Ну, здесь. я всегда буду Здесь всегда. Большой азиз никак. через день Молодец. Дай Аллах здоровья, брат. Береги себя. Хоб, دوستان عزیز این بچه‌ک ازبک خریداری داره اینا. واخرسی همه ارزونه. Качество тоже хорошее, да? да конечно Качество шикарно просто. недорого Недорого еще. خلاص که دوستان عزیز خریدن دیدی. بچهای تاجیک، بچهای ازبک، بچهای کدام ملت نباشه. لایک کامنت را نواری با وجود دستگیری کنی. تمام خدا باشه. اما جان الله نگهبان. دعا باش خوب خدا خیرت یا برادران نگاه کنی نام مغازین پریم ستوری اینا پریم ستوری من قبل خوانده میتونم یک تا одежда обувь خوب خدا نگهدار برای کار مترو Домодедово торговый центр шариди دوگو باشه 2 متر در خدمت شما باباجان هستش لایک کامنتر عرق خرم به خدا گرم خب دوستان عزیز با شما بود باباجان 88 در торговый центр облака یعنی که هوا торговый центр قریبی چی است مترو Домодедово красногвардейская زیابلوکا همین 3 مترو در مابین همیو در جگر همینجا چیکار کردن مردم تاجیک همین خیلی چی میگن مغازینی که نشون دادم با تمام صنعت کچسته بلند نرخ ارزون продавцой با هوا با اون خاطر برادر عزیز چیکار کنی بعد دیلیپر بیای سمینی برای کودکات برای مکتب برای خودتون بگیری خلاصه رقماشو در روی اکران لایک کامنت فراموش نمیکنیم کامنت‌های خوب در نظر دارم با شما بود با وجود 88 در торговый центр облака با اون خاطر رحمت خدا باره دست گیری تو با فراموش نکنید دوستان عزیز من با پگاشا یا پگای دیگه با نوارو میگذارم همین برادر ما در چند با متروهای دیگه شخصایی که این مترو دوره تشکیل نشه
در دیگر مترو من شما را میگم ان شاء الله با چنین مغازین ها هستید. نام مغازین چی بود؟ پرایم ستوریز. سلام علیکم. با شما بود بابا جان 88 لایک کامنت اخلاق